السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم مو بروف دو فرونسي. اليوم لنا درس جديد في اللغة الفرنسية، فلنبدأ على بركة الله. Chers élèves, apprenez vos livres de français. Suivez-moi à la page 26. إذا تلاميذات الأعزاء خذوا كتبكم للغة الفرنسية وتابعونا على الصفحة 26. Atelier d'écriture. Atelier d'écriture بمعنى ورشة الكتابة. Je me prépare à l'écrit. Je me prépare à l'écrit بمعنى أحضر نفسي للكتابة. Activité 1. Les caries dentaires. Les caries dentaires بمعنى تسوس الأسنان. La carie dentaire peut évoluer pendant plusieurs semaines sans provoquer de douleur. Mais qui est-ce qui la provoque? La carie dentaire est une infection des tissus de la dent. Elle est souvent provoquée par les aliments sucrés que les enfants consomment en grande quantité, sans se brosser les dents ou pas régulièrement. Lorsqu'ils le font, ils n'utilisent pas un dentifrice au fluor. Chaque brossage doit durer 3 minutes. Comme on le voit, les caries dentaires sont un problème de santé grave. Il doit être combattu sérieusement. Alors, نشرح لكم. Les caries dentaires. Les caries dentaires, il y a تسوس الأسنان. Les caries dentaires peuvent évoluer pendant plusieurs semaines sans provoquer de douleur, mais qui est-ce qui la provoque؟ قال لك تسوس الأسنان قادر يتطور خلال أسابيع، ولكن ما كشغل بلا ما زعما يدير لنا في الآلام، بلا ما يتسبب في الآلام. قادر يتطور بلا ما يتسبب في الآلام. شغل هو راه فيها الناس سوسه بصح بلا ما نحسو pendant plusieurs semaines. Mais qui est-ce qui la provoque؟ قال لك ولكن شكون داير المتسبب في هذا الشيء؟ alors يلا نعرفوها. La carie dentaire est une infection des tissus de la dent. Elle est souvent provoquée par les aliments sucrés que les enfants consomment en grande quantité sans se brosser les dents ou pas régulièrement. قال لك تسوس الأسنان une infection بمعنى عدوى ديرها يتسببها في عنق السن ولا الضرس. Elle est souvent provoque. هي دائما تجينا بسبب الأغذية الحلوة، يعني الحلويات اللي الأطفال يأكلوها بكثرة بلا ما يغسلوا سنانهم ولا بلا ما يغسلوا سنانهم بطريقة منتظمة. Lorsqu'ils le font, ils n'utilisent pas un dentifrice au fluor. قال لك لما يستعملوا الدونتيفريس ما يستعملوش واحد الدونتيفريس اللي زعما جيد وممتاز باش يقضي على الأسنان. chaque brossage doit durer 3 minutes. قال لك كل غسلة تاع أسنان لازم تقعد 3 دقائق. Comme on le voit, les caries dentaires sont un problème de santé grave. قال لك كما رانا نشوفوا تسوس الأسنان هو مشكل صحي زعما yes grave. Il doit être combattu sérieusement. خصنا نكافحوه بطريقة جدية. يلا je comprends et j'explique le texte. قال لك أفهم و أشرح النص. Quel est le problème abordé dans le texte? Le problème abordé dans le texte, c'est les caries dentaires. C'est tout. Les problèmes, ou bien le problème abordé dans le texte,
et les carrés dentaires. De combien de parties est composé ce texte? Combien de parties? Il y a 3 paragraphes. Le premier paragraphe, le deuxième paragraphe et le troisième paragraphe. Retrouve dans le texte la partie qui se rapportait à l'explication. Retrouve dans le texte la partie qui se rapportait à l'explication. Alors, quelle partie ils ont expliqué l'explication? C'est la deuxième partie. Ça y est, c'est la deuxième partie. Aïe. La carie dentaire est une infection des tissus de la dent. Elle est souvent provoquée par les aliments sucrés que les enfants consomment en grande quantité sans se brosser les dents ou pas régulièrement. Lorsqu'ils le font, ils n'utilisent pas un dentifrice au fluor. Chaque brossage doit durer 3 minutes. هذا هو الاكسبليكاسيون تاع شغل عطاونا الاكسبليكاسيون عطاونا السبب تاعو علاش يتسبب لنا في لي carrés dentaires. Écris avec tes propres mots la définition qui se trouve dans le texte. اكتب بكلماتك الخاصة التعريف المتواجد في النص. إذا انتبهوا معايا في الشاشة غادي نكتب لكم la définition. D'accord? Le brossage des dents est important parce qu'il est le seul moyen pour débarrasser des bactéries et des restes de nourriture coincés entre les dents. C'est pourquoi il faut les brosser après chaque repas pour mettre les dents en sécurité. Alors نعاود نقرا لكم واش راكم قال لك تنظيف الأسنان هي مهمة لأنها الوسيلة الوحيدة للتخلص من البكتيريا والبقايا تاع الأكل اللي تبقى بين الضروس. قال لك لهذا يجب تنظيف الأسنان بعد كل وجبة لجعل الأسنان والضرس في حماية. إذا نعاود نرجعو للكتاب. Activité 2. Pour éviter d'avoir mal aux dents, écris 2 à 3 phrases à travers lesquelles tu expliqueras à tes camarades pourquoi il est important de se brosser les dents. قال لك لتفادي المرض ولا الوجع في الضرس. اكتب كلمتين ولا اكتب جملتين أو 3 جمل تشرح فيها لأصحابك لماذا أهمية نظافة الأسنان. Ça y est. Il faut brosser les dents chaque repas pour éviter la carie dentaire. Celle-ci peut évoquer de mauvaises odeurs de la bouche. قال لك يجب غسل الأسنان بعد كل وجبة لتفادي تسوس الأسنان. سلسي يعني على تسوس الأسنان قادر يدير رائحة كريهة في الفم كشغل زعما الضرسة ولا السنة تاعك تخماج هي وتبقى واحد الريحة كريهة. صايي. Troisième activité. L'importance de la propriété du corps. أهمية نظافة الجسم. Après un tournoi organisé par ton établissement scolaire, tu as remarqué que certains de tes camarades n'ont pas jugé utile de prendre leur douche. Rédige 2 à 3 phrases à travers lesquelles tu expliqueras les dangers d'une mauvaise hygiène sur la santé. قال لك بعد واحد الدورة دارتها
المؤسسة تاعك المدرسية، انت لاحظت باللي بعض الزملاء ما يديروش كشغل، ما ينظفوش رواحهم وما يدوشوش مليح في الحمام. غايديش 2 à 3 فراز، قالك دير جملتين ولا 3 من خلالها تشرح خطر زعما التهاون في نظافة الجسم. عاود كيف تبعوا معي في الشاشة ونشرح لكم. Une bonne hygiène. Une bonne hygiène personnelle est la première étape d'une bonne santé. Les habitudes telles que se laver les mains et le brossage des dents aideront à éloigner les bactéries, les virus et les diverses maladies. La propreté corporelle est donc indispensable pour notre santé. قال لك الوقاية الجيدة ولا النظافة الجيدة الأشخاص هي المرحلة الأولى باش يكون عندنا صحة جيدة. Les habitudes telles que se laver les mains, ce brossage des dents aideront à éloigner les bactéries. قال لك السلوكيات زعما ولا العادات تاعنا تاع غسل اليدين، غسل غسل الأسنان، تساعد على باش نبعدوا البكتيريا والفيروسات والأمراض القاتلة والأمراض هذه هي. والنظافة الجسمية هي الضرورية لصحة تاعنا، هذه هي. وبهذا وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لمشاهدتكم الفيديو، بس تنسوش بالاشتراك على القناة وتفعيل الجرس لتحقق لكم كل جديد، وما تبخلوناش بإعجاباتكم وتعليقاتكم المحفزة لكي نواصل ونستمر. إلى اللقاء.